Ya, entek. Aduh. Ini tumpur iki enggak termakan. Tumpur lu iki lah. Lah. Entek 6 tadi aku. Jawab dong. Gunung di sini sih ya. Kali. Wah. Payah mesin cilik iki. Mangan kita. Mangan ayo. Iya sik ton. Nembusne iki sik dulu. Bakarnya sik nara. Hah? Bakar sik. Yo, nggih bakaran sik. Oke.